ህይወት ላይ ግር ያለህ ነገር ምቾት ያልሰጠ ነገር ከጀርባው ኸይር ነገር አለ ረሕመተን ሚን ረቢክ ና ሙእሚን በአላህ ውሳኔ ይወዳል الرضا بالقضاء رضا بالله وساني مودد جنة الدنيا يدنيا يدستا منج ومستراح العارفين يا الله باروش ما رفيا ذاق طعم الإيمان إلى الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان انتفتناكو يا سواقنيا يتسو من رضي بالله ربا بالله قيتنة يودد وبالإسلام دينا بنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامنا الدين يودد وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالله ملكتنيا نبيነት የወደደ ኢማንን ተስታርጓል አጣጥሟል ይላል በህይወታችን የሚደርስ የትኛውም ክራይሲስ ረሕመተን ሚን ረቢክ ከጌታ የሆነ እዝነት ነው ተቀበለው የፈለከውን ቢሰጥ ምናልባት የዛን ያህል ደስተኛ ላትሆንበት ትችላለህ ስለዚህ ህይወታችን የሚመጣ መፋለስ ከጀርባው ምን አለው መልካም ነገር ይዟል